Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. To me, the joy which money cannot buy. Friendly and very hospitable, and most of all, a part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Igala, kumusta? O malipayon nga pakigdugtong, pakiguban na usab nining ato nga tulumanon, pangutana pastor. O ato nga gikalipay sa kanunay ang inyohang pakigdugtong, ang inyohang pakigduyog. Nining usa katakna nga tulumanon, diin kitantanan mahiusa sa pagkaanindot, katamis, kagamhanan sa pulong sa Dios. Diin ang inyong mga pangutana nga miabot dinhi sa ato nga studio, mo resulta kini siya sa mga diskusyon o inabayan usab sa pagpakli sa atong mga balaang kasulatan aron ang atong paghatag kaninyo sa mga tubag sa inyong pangutana mahimo kining mabase nato gyud mismo sa balaan nga kasulatan. Busa malipayon nga pakiguban kanatong tanan, welcome ang tanan nato mga kaigalaan, mga kapaglaom nining atong tulumanon pangutana pastor sa atong mga kaigsunan nga naa sa Kabisayan nga bahin, sa Katagalugan o dinhi sa ato sa Mindanao, no, o sa atong mga kaigsunan usab nga maabot sa atong signal sa atong direct antenna sa atong transmitter dinhi sa Cagayan de Oro City. Maayong pakiguban kanato nining ato nga tulumanon sa gihapon higala atong makauban ang ato nga higala sa kanginan Pastor Sammy Pagunsan ang magahatag kaninyo sa mga mahimong tubag sa inyong pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga studio. Pastor Sam, yung pakiguban kanato nining atong tulumanon. May usab nga panahon sa pakiguban Pastor M og sa ato nga mga televiewers. We are hoping magmalipayon kamo og mahatagan nato kasulbaran ang inyo nga mga pangutana pinaagi sa ato nga mga tubag. All right. So, andaman niyo higala inyong mga papel, inyong mga ballpen, o inyong mga Biblia. Labaw sa tanan ang atong mga pangunahon na may nablihan o kini atong pagabuksan padayunon pinaagi sa pagampo. Pastor Sam? Amahan nga balaan, nagaduol na usab kami kanimo sa paghangyo sa kaalam nga ligton. Amen. Ihatag kanamo kauban ni Pastor Pitogo ug usab sa among televiewers nga ang mga pangutana nga among matubag pinaagi sa imong gahom sumala sa balaang kasulatan og sila mahatagan kasulbaran, kalipay og pagtuo diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. All right. So, sa mga naglumbay nga pangutana dinhi Pastor Sam, di na kita pwede maglangay og ato na kini nga sugdan sa dakong handom nga ang tanan nga niya karon walay bahaw nini og ato matagad ang tanan nga mga pangutana. Gikan kang 5571. Matod pa din Pastor, mayong hapon. Kung daghan kaayo og pagsulay moabot sa atong kinabuhi, unsa may angay nakong buhaton. Medyo tambag lang ni Pastor Sam ang atong ihatag kaniya. Gikan kang 5571. Well, igsuon ang ato buhaton. Of course, mao ang pagduol sa Ginoo. Sa panahon sa pagsulay, way lain nga atong duulan gawas sa Ginoo. Ang Ginoo sa diha nga gitintal siya, nagamit sa pulong sa Ginoo.
nagamit sa iyang kahibalo diya sa balaang kasulatan. Busa kita nga ginasulayan, ginatintal dinhi sa kalibutan, moduol kita sa Ginoo. Kay ang balaang kasulatan sumala ni Santiago, Pastor M. Naghatag siya og kalipay sa tanan nga mga ginatintal, no? Sumala sa Santiago 1:12, ako basahon, no? Ang Santiago 12, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life." Abulahan, no? Ang mga tawo nga gisulayan. It was heavily emphasized po, Pastor Sam, sa gitawag nga Beatitudes diya sa Matthew, di ba? Tinuod ka na. Kadaghan sa mga kabulahanan din na. Tinuod ka na. So dinhi igsoon ato pasalamatan nga dunay pagsulay gid. Nganong adunay pagsulay tungod kay kini maoy magaputli sa atong pagtuo diya sa Ginoo ug mo tibuok ang atong pagsalig sa Ginoo. O usahay, Pastor Sam, ang pagsulay, mura bag, maingon nato nga, maingon ang Ginoo, muhunghong sa ato ang Ginoo nga, ni ara ko dire. O usahay ingon doon ay tendensya nga ang tao malimot, na pulikik hata sa ato mga personal lagi kay nga mga events, inikabot sa mga pagsulay, murag mabati nato nga, ni ara ko dire. Maingon ang Pero Ginoo. at least ang Biblia nagkana yung bulahan, blessed are they that are tried. Okay. So, gikan kan 2013, matod pa niya din Pastor Sam, please discuss about marriage. O matod pa niya, I'm separated for whatever reason. Then what, ingon siya, what happened if I'm not going back to go back to my wife? Do I have the chance in heaven? Matod pa niya, Pastor Sam. Dahil ingon pa niya, I'm now happy with my second girlfriend. Okay, kanimo igsuon ang kaminyoon kabahin kini sa plano sa Ginoo. Mangani kung atong i-trace sumala sa Biblia ang kaminyoon didto gid kini nagsugod sa tanaman sa Eden. Okay. Sa diha nga gibuhat niya ang tao sa ikaw mga adlaw, iya dayon gimugna ang kaminyoon kauban niini ang adlaw nga ipapahulay. So we call this sa ato nga pagtuon nga twin institutions, no? Mao kana nga ang kaminyoon dili kana nimo mapahamulag sa adlaw nga igpapahulay kay kaluha man kini sila. Pero kung ato tan-awon sumala sa Hebrehanon kapitulo 13, no? Bersikulo 4. Marriage is honorable, no? So ang kaminyoon igsuon usa kani ka balaan honorable nga butang. Gikalipay ni Ginoo. Iya kani nga plano sa Ginoo sa ato nga kaminyoon. Dayon ang kaminyoon gigamit usab sa Ginoo nga usa ka simbol sa iyang relasyon kanato nga iyang magtotoo sa iyang katawan. That is how beautiful marriage is Many as far times as in the Bible, nga si Kristo mao ang pamanhunon o ang iglesia nga kita ang mga magtotoo mao ang iyang pangasaon. Pangasaonon, oo. So kung hisgutan natong kaminyoon balaan kini honorable o kinahanglan nga dili gayud kini buling-bulingan sa matag usa. Dayon ang balaang kasulatan naghatag usab sa tambag sa matag usa kanato as much as possible sa atong kapanahonan karon we should save our marriage. But then kung tungod sa daghan nga mga factors or hinungdan na Pastor M, dunay mga tawo nga di gyud malikayan may panagbulag nga may tabo. Mao kana nga ang mga balaod sa nasod sa ilang paningkamot nga mahatagan og kalipay og kagawasan ang tao, nagmugna sila sa balaod sa divorsyo. Dinhi sa ato sa Pilipinas, wala kitay divorsyo apan aduna kitay annulment, pag-anular diha sa kasal. Proseso siya. I-process usa nato. Sa imong kahimtang karon nga nagbulag man ka sa imong pares, sa imong asawa, wala kita nasayod sa hinungdan. Pero ang balaang kasulatan si Ginoong Hesus naghatag kanato og ideya kung unsaon nato pagtagad ang kaminyoon in kaso manggayod adunay panagbulag o divorsyo. Okay, makita ang record igsuon sa tubag ni Ginoong Hesus mismo sa Mateo kapitulo 19. 19. No? Sa Matthew 19, kung imong subayon pagtuon diha sa bersikulo 4, si Ginoong Hesus kung ato nga basahon dinhi nagkanayon siya, no? And he answered and said to them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female?
gikot ni Ginoong Hesus ang paghimo kanila sukad sa sinugdan na Pastor M. No? babae ug lalaki. So, babae ug lalaki, nga ang giminyo sa Ginoo, babae ug lalaki, iya kining giminyo. And said for this cause, verse 5 igsoon, shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So mausa sila kaunod. Wherefore, they are no longer twain or two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. So, ingon niya nganong sa bersikulo 7, nganong gitugutan man ni Moises ang ilang nga magpakigbulag ang bana sa iyang asawa. Ingon ni Ginoong Hesus, tungod sa kasagutsutan, sa kagahi, sa inyong mga kasing-kasing. Gitugutan na lang kamo, apan sa sinugdan, dili kani maoy plano sa Ginoo. So from the very beginning igsoon, it was not God's plan. It was only human inventions and reasonings nga gitugutan sila ni Moses. But then, si Ginoong Hesus, in honoring what has been done to them, said, no? Og makita kani nato sa bersikulo 9. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, bisan kinsa ang mo bulag sa iyang asawa, except it be for fornication. Gawas lang kung ang hinungdan pakighilawas. And shall marry another, commits adultery. Ang bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa, gawas lamang kung ang hinungdan pakighilawas naka-kumitar o nakahimo og pagpanapaw. Sa ato pa, walay hinungdan, wala nakasala ang imong pares nimo. Imong gisalikway, gibulagan lang nimo, dayon nagminyo kag lain. So sa walay Valid nga kabugaton. Sa ato pa, siguro, di lang kagiganahan niya, nasumhan na kaniya pag-abot sa panahon, o kaha, dunay nakakita kag lain nga mura og na interest na sabka dito, himuan lang nimog issue ang imong pares, wala na siya ma-fall sa giingon ni Ginoong Hesus. Kaya ang iyong giingon, gawas kung ang hinungdan, pakigilawas. Igsoon ikaw nga nangutana, wa ko nasayod sa hinungdan. Apan, kung ang hinungdan ang imong pares, nakahimo o pakighilawas sa uban, may puruhan ka, apan tumano na to ang proseso. Kaya ang imong giingon din, himalipayo naman ka sa imong girlfriend. No? Dili man na to malikayan, imo man na siyang choice o kagawasan. Apan, kung gusto tag kaluwasan, kung isgutan natong kaluwasan, nan maayo nga magsettle ta sa Ginoo. Tumanon usa nato ang napulo ka sugo, tumanon natong Ginoo. Kay nag-ingon man si Ginoong Hesus, ang bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa, gawas kung ang hinungdan pakighilawas, nakapanapaw siya kung siya magminyo pag-usab. Sa ato pang ato tambag din ang imong buhaton kung ang imong asawa nakapanapaw. In kaso lang, kaya wala man ta nasayod, no? In kaso nga nakapanapaw, himo ang proseso dayon, you have the right, as far as the Bible is concerned, to remarry. Apan, kung wala siya nakapanapaw, nan ikaw karon kung gaplano ka magminyo pag-usab, makapanapaw na ka. O kung pananglitan, dili nimo minyuan kay aduna kay pagduwa-duwa sa pagkakaroon kay dili man maanular ang atong kasal kung walay insaktong proseso, unya dako ang gasto, ang mahitabo nga aduna lang ang atong panagsiping o gitawag nato nga pagdulog-dulog lang, live-in sa atong pagtawag din kana gihapon igsuon problema, no? Ang fornicators, ang makighilawason, hukman sa Ginoo. Sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9, dili kita makapanunod sa ginharian sa Ginoo. Og sa Hebrehanon 13:4, klaro kayo og tataw ang balaang kasulatan nga honorable ang kaminyon ang tanan nga nagdefile sa iyang higdaanan niini silutan sa Ginoo. Okay, so atong klaro sa ato nga laminaw kung dunabad siya dakong tsansa sa langit, tinaw kayo higala igsoon nga mahinungdanon nga atong i-align ang atong kinabuhi sumala sa kasuguan sa Ginoo, no? Kay walay si bisan kinsa nga malinapason nga makasulod sa langit nun nga pagpuyo. O Pastor Sam, to avoid, no, usahay naman ta sa gitawag nga preventive level sa atong
paghatag og mga informasyon sa ato mga kaigsunan. Doon na tayo mga materials, no, in DVD or CDs nga ma-avail sa ato mga kaigsunan kining Happy Family Seminar. Oh, that's no? it, no? O makikita kamo sa ato mga local church sa Seventh-day Adventist Church o pangayo kamo ni anang DVD or CD nga magahatag kanato og dugang informasyon on how to have a happy family. Natay Happy Family Seminar, Pastor Sam, nga sa matag karon niya ato ginahatag sa atong mga kaigalaan. Okay, gikan kang 9768. Pastor, akong pangutana, ang usaba ka backslider na apabay chance makabalik sa pag-alagad. Unsa pod nga pamagi? Dako ang inungdan nga makabalik igsoon Dako ang ang tanan ang tsansa no. Man gani sa Biblia si Ginoong Hesus naghatag og sambingay no sa masupikon nga anak, the prodigal son no. Bisan pa nga gikuha na niya ang iyang kuan gani nga ingon nato nga inheritance ang iyang kabahin. Nga dili kini unta pudi giwaldas niya but later on ibalik siya. Mao kini ang mga example sa mga tao nga bisag naglapas sila, bisan nagbalik sa kalibutan, apan sa gihapon nagbalik sila, and that is accepted to the Lord. No? So unsa may atong buhaton? Simple lang, no? Maginolsol kita, isugid nato ang atong sala sa Ginoo, magreforma kita, atong tugutan na usab nga ang balaang espiritu mulihok sa atong kinabuhi, dayon magkinabuyon diya sa kabubuton sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo, we can return back to the Ang may church. nangdanon, Pastor Sam, nga imong na-diskubrihan ang imong kagalingon nga nawala ka, no? Doon na may Kung nakabalik ka sa Ginoo. we appreciate so much no nga sa ingon ani nga pangutana. Sa ato pa ang balaang espiritu nagalihok gyapon sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Okay. So, salamat, no? Gikan kang 1630. Matod pa niya, sa Seventh-day Adventist pastor, wala mo'y pari. Pwede ba po bunyagan ang usa ka bata sa SDA? Salamat. Sa Adventist Church, adunay pare ang Adventist Church, no? Si Ginoong Hesus, no? Siya ang labaw nga pare, no? Apan dinhi sa kalibutan, ang ginasunod nato ang gasa sa balaang espiritu o ang gasa niya kauban sa mga gift sa Holy Spirit, no? Gift of God. Mao kining mga pastor o mga ministro, mga magtutudlo, no? Mao kini karon ang ato ginatuman. Maghisgot na ganita pagbunyag sa mga kabataan, nahisgutan kini nato kaniadto dinhi sa ato nga pagtuon. Og ato nagibalik nga ang mga bata wala nato ginabunyagan. Gawas lamang siguro kung sila naa na sa ginatawag nato age of reason, no? Nga nakasabot na sila sa ilang ginabuhat, nagatuo sila sa Ginoo, nasabtan nila ang plano sa kaluwasan. Pero kasagaran gyud sa mga tao kini ginabuhat nato ang pagbautismo, hinoon ang atong gitawag o pagtugmaw diha sa tubig nga sila i-immerse sa tubig aron sila nga makadawat sa bautismo dayon sa balaang espiritu, no? The act of bunyag, Pastor, may na matinaw nato sa atong mga viewers, the act of the word bunyag or bautismo, dako gyud kayo ang kalainan sa iyahang practice niya. Actually ang bunyag karon manggod ang hunahuna sa tawo nga basta bunyagan gani ka mao na ng bautismo. Kana siya masabta nato kung ang atong hunahuna ang practice sa for example sa Roman Catholic Church o kaha sa uban nga mga iglesia nga adunay ginatawag nilang bunyag o Pouring. pero ang ilang pamaagi sa pagbunyag mao kana nga ilang iyabuhan, no? Pouring. Diya ang Pouring o sprinkling or sprinkling. ang ulo o di gani wisik-wisikan nila or bisbisan, no? Mao kining atong giingon nga bunyag. Kay ang bunyag gina-apply man kini nato diha sa tanom. Sa pagbunyag nato dili man gyud tanan nga giyabuhan gyud natong dagan. Aron lang nga mabunyagan nato ang punuan nga makasunop didto sa gamot. Aron adunay tubig ang kahoy sa taho ginabunyagan usab nato pinaagi sa patulo gamay o yabo gamay sa tubig limited og usab sa pag wisik-wisik or sprinkle sa in English. Alang sa balaang kasulatan igsuon kini siya dili kini siya mao ang bunyag o bautismo nga gihisgutan sa balaang kasulatan. Kay ang bautismo
as nga gipasabot sa balaang kasulatan, ato gayod siya ituslob o kaha pailalom diha sa tubig. Kay It is- kinahanglan nga siya muhaw-as gayod. It is basically done in much water. Much water. Dayon, at the same time, kung sa in English pa, i-dip gid siya dito, no? I-immerse, kung sa in English pa. Sa ato pa, ituslob gayod, no? Dayon, kinahanglan ipahaw-as gayod nato siya sa tubig, aron nga siya makumpleto sa ginatawag natong bautismo. Okay? So, hinaot nga, nasabtan ka na nimo. So, ako isummarize nga sa Adventist Church, we have our high priest dito sa langit, si Jesus Christ. Dinhi sa kalibutan, ang ato nga mga sulugoon sa buhat, gitawag nato nga mga ministro o pastor o mga magtutudlo. Okay. Matod pa na sa follow-up, Pastor. Matod pa niya, ask lang ko, Pastor, kung unsa ang identification sa Ginoo, tao or espiritu. Kay matod pa sa unang Timoteo 2:5, kay may usa lamang ka Dios nga tigpataliwala sa Dios o sa mga tao. Ang tao nga si Kristo Jesus. Nagpasabot ba kini, Pastor, nga ang Ginoo usa ka tao? Salamat. Ang Ginoo magisgot tag Dios igsoon, ang Dios Espiritu, no? Kay gisulti man kini sa balaang kasulatan. God is so powerful that He is supreme, no? He has no beginning, He has no end. Pero sa balaang kasulatan, si Ginoong Jesus nag-claim, I am the Alpha and the Omega. So siya ay sinugdan, siya pod ang katapusan. Ang ato gayod nga sa labutan, gibuhat sa Ginoo aron ato ma-appreciate ang iyang dakong gugma sa pagtagad sa matag usa kanato. For example, sa balaang kasulatan, kung imong tan-awon ang binuhatan sa Ginoo, example sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 3 o 4, when I consider the work of thy fingers, the moon, the stars, the heavens, what is man that you are mindful of him? Okay? What is man that you are mindful of him? Sa ato pa, gitagad kita pag-ayo sa Ginoo. And then, sa pagtagad kanato sa Ginoo, naghatag siya panghuna-huna kanato nga magmaalamon kita sa pag-ila kaniya sa pag-appreciate. Now, ang Ginoo is so powerful nga mangani kung imo hisgutan sa balaang kasulatan na ay mga tao nga maglisod sila sa pagsabot sa Ginoo. That is why, because God is so powerful, God is a spirit, ang Ginoo naghatag sa iyang anak. Kay sumala sa Biblia, adunay usa ka Ginoo, Pastor M, but it is very mysterious nga ang Biblia naghatag usab og laing mga ingon nato description sa Ginoo, because though God is a spirit, but then God has been revealed seemingly as a father. And later on as a son. And then as a spirit. Okay? Makita nimo kini sa Genesis, nga sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 1. During creation time. During sa creation time, in the beginning, God sa sinugdan mao ang Dios. Ang Dios diha, kung imong tan-awon sa original nga pinulungan, naglangkob siya sa pinulungan nga plural. From Elohim. the Hebrew word Elohim, no? Elohim. Plural siya sa ato pa daghan. Dayon sa pag-ingon niya nga, let us make man in our own image, in our image, in our likeness. Ang pronoun nga our, no? Sa atong dagway. Sa ato pa, Kasi kauban. naa siya'y kauban. Nga It is, aktibo, atol sa it is more than one. Apan sa panghuna-huna sa mga original nga nagsulat na ini, aduna ra gyud usa ka Ginoo, usa ka Dios. So, ang ato nga pagtuo adunay ra usa ka Ginoo, usa ra ka Dios, apan gi-describe sa Ginoo nga aduna say tulo ka persona, manifestation tulo ka persona. O giila kini nato nga Amahan, Anak ug Espiritu. Nan karon ang Dios espiritu man, but then sa plano sa kaluwasan, it is very amazing how the Lord has invented all of this or made the plan of salvation nga aron masabtan sa tao ang Dios, ang anak, nagpakatao. Makita kini nato sa 1 nga 1 kapitulo 1, in the beginning was the Word,
and the Word was with God, and the Word was God. Nindot kay Pastor Sam kay dili gid nato lisod sabton ang relasyon sa amahan ug anak kay existing man siya sa atong konteksto sa atong panahon karon, amahan ug anak nga relasyon. So kung maunay drive sa Ginoo sa pagpasabot sa iyang manifestation, anak dunay amahan, dunay anak, dili nito nato lisod sabton Oh, ang kaya kanta. tinuod ka na. Batin ang iyang pangutana kung ang Diyos ba espiritu o tao? Ang tubag both diha sa pagkatao sa anak. Kay ang anak ang Diyos, ang pulong Diyos man. Oh, apan ang pulong nahimong unod og puyo kauban kanato, no? Sa ato pa ang Diyos karon nga anak nga atong pagtawag anak nga natuman sa manifestation diya sa pagkatao ni Ginoong Hesus, nakita na karon nato nga ang Dios di ay pwede sa iyang kagahom mahimong tao. Dili siya Diyos although nga mysterious siya, nagpakatao. Pastor Sam, although misteryoso siya apan dili siya imposible tuuhan. Tinuod ka na, Kay that is why physically nagpakatawa man gid ang anak dito sa Bethlehem. tinuod ka na. That is why we have the word sa theology nga incarnation. No? Kining word nga incarnation is so mysterious that a deity has become human. Yeah, okay. Tiaw ka ni ana, no? Ang deity, ang Dios nahimo nga tao. And gi-explain kini sa balaang kasulatan nga tuman siya og proseso. So sa imong pangutanan nan karon ang anak duwa ang iyang personality, Pastor M. Ang anak, Diyos, ang anak, tao. Tao. So dual ang iyang personality. Aron nga sa iyahang personalidad gipahimuslan sa kalibutan, tinuod gid siya motakdo sa kalibutan. Mapahimuslan og ayo sa panginahanglanon sa kalibutan nga mao ang kaluwasan. Mao ka na nga si San Pablo nga nagsulat sa kang Timoteo, naghatag kaniya og kahibalo sa kang Timoteo sa iyang pagministeryo diha sa iglesia nga ingon niya adunay usa ka tawo nga makapatiluwala between God and man. Pastor Sam, ato Okay. na siyang balikan unya no human sa usa ka mubo nga break dinhi sa ato nga tulumanon pangutana pastor og ato na siya siguro balikan gamay unya sa pagbalik nato. Standby ka Okay, mga thank you. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Salamat higala sa inyong pagpabilin sa sudong nining ato nga tulumanon pangutana pastor sa gihapon kauban nato si Pastor Sammy Pagunsan ang ato nga dinapit nga magatubag sa ato nga mga pangutana. So ato gibiyaan kaganina Pastor Sam may kabahin sa manifestation sa ato nga Dios nga amahan, anak ug espiritu. Ang identification sa Ginoo sa didto na sa kang Ginoong Hesus, ang Ginoo nagpakatao. Og ang tao mao kana si Ginoong Hesus. No wonder sa pagministeryo ni San Pablo, no, nakita man gyud niya ang Ginoo, no? Nakita gyud niya si Ginoong Hesus nga Dios, no? Apan iya pod nasabtan nga si Ginoong Hesus tao. Okay? That is the mystery of the personality of God in Jesus Christ. Mao kana igsuon dunay mga sekta karon sa Kristohanon nga makigpatay gayud nga sumala sa ilang pagbasa sa Biblia, si Ginoong Hesus tao ra Tao ra gyud. gyud. Naapoy Limited as that, naapoy makigpatay nga si Ginoong Hesus Dios gyud. Naapoy moingon nga si Ginoong Hesus gamay nga Dios.
Pero sa ato din sa atong baruganan sa Hope Channel, Pastor Sam, i-balansyo nato sumala sa atong pagtuon ato tukuyon ang tanan nga gisulti sa Balaang Kasulatan. Ang baruganan nato dinhi sa Hope Channel si Ginoong Hesus has both identity. He is God. He is also at the same human. time, human. Okay. Okay, so gikan kang 3123. Matod pa niya kini pastor murag talagsaon po nga pangutana apan mahinungdanon ni siya. Kung magamit nato ang ikapulo, masuko ba ang Ginoo ana? Na notice manggod nako kung magamit namo ang ikapulo minus among kita sa tibuok semana. So doon na siya pangutana Pastor Sam, doon na po siya gitawag nga observation. Okay. Kalabot sa iyahang gi-obserbahan ng ikapulo kung tithing. Okay, igsoon ang ikapulo gi-claim sa Ginoo sumala sa Balaang Yeah, Kasulatan. hagyod. Yeah, hagyod. Manggani ang ikapulo mao kanang pamaagi sa Ginoo aron masuportahan, masustento ang tanang naga pangabudlay diha sa buluhaton sa iglesia. Sa iglesia. No? Mao usab kini ang atong pagpakita sa Ginoo nga ato siyang giila, nga ato siyang magbubuhat. We return to Him what is due to Him. O sa tanang panalangin nga iyang gihangyo sa kalibutan dinhi kanato, naghangyo lang gyud siya sa gamay ra gyud 10% ra. Ikapulo ra gyud sa ikanapulo sa atong abot. Ang ninth, Ang siyam atoa. Ang ikanapulo lang iya. Imo na notice tinuod kana no, daghan nga mga eksperyensya sumala sa akong pagkapastor. Daghan kaayog kasinatian nga nahibaw-an ako sa mga kaigsunan nga nasayod sa kamatuoran og nagamit sila sa ikapulo nga iya na kana sa Ginoo. Sa diha nga sa imo panangkamot, imo pa kana igsuon. Pero sa diha nga imo na kining ginahuna-huna nga akong simbahon ang Ginoo, ako kining igahin sa pagsimba diha kaniya nan karon imong giila ang Ginoo. Apan sa diha nga naapikhan ka imong gigamit igsuon, gi-deny nimo ang Ginoo kay imo mang gigamit ang dili imo. Actually sa Balaang Kasulatan sa Biblia sa Malakyas giwarningan kani adtong Israel nga ang paghimo ni ana usa ka pagpangawat diha sa Ginoo. That is why ang Biblia nagkanayon nag-appeal ang Ginoo sa katawan og kaninyo karon nga nagatanaw no, return unto me and I will return unto you. So unsa man nga kuan no, balik kamo kanako sa unsa nga pagpakigbalik no, iuli ihatag tanan ang iya sa Ginoo through tithes and also Kanang moingon ta offerings. Pastor Sam nga iuli, meaning to say di gid na mahitabo nga ato That's correct no. Iya naman na sa Ginoo. Once you believe in God, you claim that you believe in God, kabahin ka na sa pagtulunan sa Ginoo nga ang tanan nga butang sa kalibutan iya. Pero in recognition ato lang iuli ang ikanapulo o ang ikapulo. Sa ato pag-uli niya na ang saad niya sa Malakyas kapitulo 3 nga makadawat kitag panalangin. Sa imong observation, wa kay panalangin kay wala man nimo gi-recognize ang Ginoo. Magani nag-ingon si Ginoong Hesus later on sa Matthew 6, pangitao na ang ginharian sa Ginoo ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanan igadugang ra kaninyo. Unsay pagdugang sa Ginoo, pagpanalangin kanato nga wala man gani siya nato giila. Ato pa man gigamit. So igsuon sa sunod nga higayon, pag ginulsol, ibalik sa Ginoo ang iya and then the Lord will surely bless you. Mo nagingon diya sa Malakyas Pastor Sam nangutan na gyud ang Ginoo. Pinagi sa iyang propeta makapangawat bang tao? Makapangawat bang tao? Makapangawat ta tungod kay sa diha nga dili nato siya ilhon nga manlalalang, wala nato giuli ang angay nga iuli alang kaniya usa na siya kadakong sala higala. Okay. Okay, gikan kang 9760. Unsay kahulugan, murag follow up ni siya Pastor Sam atong gi-discuss atong miagi atong mga episode. Unsay kahulugan anang cross o ngano kinahanglan ibutang sa simbahan? Daghan ang kahulugan sa cross apan kung hisgutan nato sa pagtuos sa Kristohanon, unas tanan nag simbolo kana sa atong pagkakristohanon no, magani accepted na kana.
wherever you go throughout the world, basta makakita kag simbahan doon na guna siya cross. Okay? Symbol of Christianity. Symbol of Christianity. Ang cross dag simbolo usab sa pag-antos o pagsunod sa Ginoo. Kaya nag-ingon man sa Ginoong Hesus, kung gusto ka mo musunod kanako, pasana ang inyong cross, no? Doon ay cross. Sa ato pa apil na niini ang mga pagsulay, ang mga pag-antos, Paghagit sa kinabuhi. paghagit sa kinabuhi, apil na ni siya. And this is part of it, no? Part sa kinabuhi. Dili kita exempted igsuon sa ingon na to pagpasaan sa atong cross sa kalibutan tungod kay niya pa man ang yawa. Pero kung unsay ipasabot ni aning cross, mao na kina nga kita namatay kauban ni Ginoong Hesus kay si Hesus gilansang man diha sa cross. Ang cross mao katoy pamaagi sa kalibutan nga ang Ginoo makuhaan og kinabuhi apan sa pagkuha sa iyang kinabuhi wala masayod ang yawa nga ang kinabuhi nga iyang gikuha maunay nagbayad sa atong sala didto sa cross. Dili lang nato simbahon ang cross apan ang cross maoy kasangkapan nga So, natubos kita ni Kristo. Ang presensya sa cross, Pastor Sam, sa atong pag-alagad, simbolo, di mailhan. No, And that's it's not to be worship. Wala that's ta sa clear. isyong gisimba ang maong cross. Kay mamaora pag gyapon ng istorya ha, Pastor Sam, nga maingon ta nagtuo ba ta kang Birhen Maria? Well, of course nagtuo ta. No? But the point there is blessed as she was, bulahan siya sa tanang babae, but he is not to be worshipped. She is not to be But worshipped. she is not to be worshipped. So, gituhan, wala yung duda. Nagtuo ta kang Birhen Maria nga bulahan siya sa tanang mga babae. No? Kaya diha kaniya ipakatao ang Ginoo. Wala sabtag close sa balaang kasulatan nga simbahon siya. No? Yeah. So, wala. No? So, the same with the cross. Ang Sa- cross, as far as belief is concerned, pagtuo, why duda? Nagtuo ta. Cross, simbolo. naanak na. Unya, sa lingwahe po ni Pablo, mao kaning gahom, no? May kagahom kani sa atong kaluwasan. So, it's very good nga ang cross na gamit diha. Makakita gani tag cross, we should be appreciative to God. Kay ang cross mo remind ka nato sa pag-antos og sa kalampusan sa pagluwas ni Ginoong Hesus sa atong mga sala. Diha na po gid ko to simbolo o walay bahid nga sa pagsimba nga ato gihimo ni anang gitawag nga cross. Okay, gikan kang 9228 sa iyahang cellphone number si Shalomar. Matod pa rin, hello, Pastor, unsay kalainan sa pagkaon sa kalag o sa pagkaon sa espiritu? Well, depende kini sa imong pagtanaw, no? Magisgot gani tagkalag sa biblical perspective, mao ka ng tao. Okay, ang tao. Buhi nga kalag. Kita nga tao, kalag kita sumala sa Biblia. Sa panghuna-huna sa uban nga dili swito sa Biblia, ang ilang huna-huna ang kalag suro sama sa espiritu. Nga ang kalag lutaw-lutaw nagalihok makapenetrate sa mga dingding, pwede makalupad ingon ani nga mga panghuna-huna. Well, gusto ka na nato nga kurhian sumala sa Biblia kay ang kalag paghimo sa tao sa Ginoo sa tao ang Genesis 2:7 nagkanayon giumol sa Ginoo ang abog sa yuta gihoy pa niya sa gininhawa sa kinabuhi ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Okay? Unsay nakapahimo sa tao nga kalag nga may kinabuhi ang gininhawa sa Ginoo. Mao kanang kagahom nga gihatag sa Ginoo. Pero kung mawala ang gininhawa sa kinabuhi, ang abog mo balik sa yuta sa kaniadto. Kung sa iyang ingredients. Mo balik siya sa kaniadto, no? Ecclesiastes kapitulo 12, versikulo 7, mo balik siya sa abog sama kaniadto. Apan ang gininhawa sa kinabuhi nga gitawag espiritu dinhi mo balik sa Ginoo. Nan karon unsa may ilang pagkaon. Of course sa ato kung magisgot kitag pagkaon sa kalag, pagkaon sama ni aning makaon nato sa palibot, no? Dunay pagkaon nga gihatag sa Ginoo. Genesis 1:29 mao kanay pagkaon sa kalag. Pero magisgot ka kalag sa espirituhanon ang pulong sa Ginoo, Pastor M, no? So, ang pagtuo diha sa Ginoo. Spiritual thoughts, spiritual food. Correct. Eksakto ka na, no? So as simple as that,
igsoon, no? So Physical body, needs physical food. Spiritual body needs spiritual food. So ang unsay espiritu nato ang what I mean unsay food sa espiritu ng pagkinabuhi. Ang Pulong sa Ginoo. hibalo sa pulong sa Ginoo. Kay nag-ingon si Ginoong Hesus sa Mateo sa pag tintal diya kaniya. Ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay apan sa pulong sa pag so nag-side siya diyang duha ka klase sa pagkaon. sa pagkaon. Man shall not live by Pagkaon bread physical, alone. pagkaon espirituhanon. Apan sa paghibalo sa pulong sa Ginoo, no? It's so nice to know that, no? Sa Matthew, makita mo na nato sa Matthew chapter 4, no? Sa diya si Ginoong Hesus gitintal. Okay, so nindot higalang balanse ang atong kinabuhi kay physical man ang atong lawas sa matag adlaw, atong ginabagnod sa buluhaton. Natural do mga pagkaon nga para sa atong physical o balanse gid ni siya kay ato pod himuon ang pagkaon espirituhanon sa atong Lastly, Pastor M, gusto lang ako nga ibatin sa na atong nag-question ani nga ang tambag karon sa mga Kristohanon makita sa 1 Corinto, no, kapitulo 10 bersikulo 31. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. So sa atong pagkaon, bisag unsa, no, pagkaon sa lawas, we will do everything for the glory of God. So sa ato pa, when we glorify God, it's both na sa atong spiritual life o sa atong physical nga body. Kaya actually ang lawas dili na nimo kinatibuk-an man kini Pastor M, no. Man is holistic. Yeah. Holistic ang atong approach, dili ni siya nga dualistic nga lahi ang lawas kaysa espiritu, no. Ang magisgot kita sa Biblia, kining atong kaugalingon mao na kini ang kalag nga gihatag sa Ginoo ug mao kining hukman sa Ginoo. Mao pod kini ang iyang tagaan og reward. Okay, salamat Pastor Sam. Dinhi sa sunod nga pangutana, matod pa niya, I have a question. Is gambling a form of sin? How it affects the spiritual life of a person? Of course, Gambling, ang gambling, na-fall ka na siya, Pastor M, sa napulo ka sugo sa ikanapulo. Unsa kaning ikanapulo, dili ka magkaibog sa butang nga dili mo. When you gamble, kung sa diya magsugal ka, doon na mo'y buhaton nga usa ka butang. Okay, panalitan piat-piat. It's a game by chance. Game by chance. Sa ato pa, kung mapildi siya, kuhaon ni mong iya. Kung mapildi, kung mapildi sab ka, kuha sab ang imuha. We discourage that, no? Ang Biblia naghatag ka nato og tambag nga sa unom ka adlaw magbuhata. Ang gambling is not a part of that, no? Kay ang gambling padaot na hinuon sa tao. Actually, Pastor Sam, sa siyensya, gambling is another form of addiction. That is one. That is why na dagan kayo mga Makadaog tao ka gamay karon, pagkaugma, ganahan ka nga dublihon ni mo. Dinihira sa ato Pastor M, sa Cagayan de Oro, ang one of the issues today nga daghan sa mga tao nga kabus karon naa sa media, no, nga ang nagapangulo karon sa usa ka ahensya sa gobyerno nga nagatabang sa mga kabus, doon na sila'y pamaagi sa ginatawag nato nga lottery. Ang uban doon na po illegal nga ginahimo nga surusama ni ini, didto sila nagataya. Unya mangayo ganig tabang adto sila sa ahensya sa gobyerno nga kung magkalisod sila, gihagit sila ni ining tawhana, no? Ingon niya didto mo pangayo og hinabang. Because didto man mo gataya manggod, no? In one way or another, do nga ang gobyerno naghimo ingon ini, apan kita sa dinhi sa pangutana, Pastor, gusto magpasabot sa ato mga televiewers nga una sa tanan ang sugal dili gayud maayo, no? Usa kini kabutang makasala kita sa Ginoo kay dili man kita magkaibog sa butang nga dili ato, Pastor M, no? Do nga ang uban nagahimo nini just for fun, pero nahimo naman sa uban nga murag panginabuhi. Kauban na gyud siya, ha? Mag-adto ka, this is one of the reasons nga nung daghan ang mga kabos dinhi sa ato, Pastor M, kay nagsalig sila nga kunuhay makadaog sila. Actually,
gitan-aw sa sumala sa usa ka pagtuon kung unsa kadako ang chance nimo nga makadaog ba ikaw niini. Actually it Pila is ka one porsyento ra? in a million times, no? Grabe. One in a million. Sa ato pa Sige, lagi sa lagma ra gyud, Di lang gid ang mahitabo sa uban, di lang gid undang og sugal. mao Kay kani nga- basin usa ka adlaw mo daog. Mao daog pero actually Og ang dili pildi ni sa pila ka mga panahon mabawi ra. usa ka na nga atong ginakasubo. That is why igsoon hinaot nga mag-undang na kita. Imbis nga dahil sa gamay nga pagsugal. yuta nga itikad niya pasusam na sa luna gamay nga pwede siya mag-garden dito, di na hinoon magakaatiman kay mas gikapital niya ang sugal. Usa sab kana sa mga problema karon, usa sa daghan nga problema sa atong sosyedad. Kay daghan sa mga bana for example nga unta ipalit kato nga kwarta sa bugas o sa gikinahanglan nan nakahapit man sa hantak, nakahapit man dito sa sugalan o nagtaya usa pamasin. Kamasin. Pangagpas nga basin katong iyang 100 mahimong 200 o 500, no? Pero igsoon hinaot nga kamo nga mahilig sa sugal. It's high time nga atong hinuktukan ang atong pag-alagad Saya sa naman Ginoo. pasusam tanaw lang nila ang epekto sa uban nga nga biktima in town. Correct. Mora gid na siya. So nangutana siya ding sugal sa laha. Sa laha igsoon sa Okay. laha. Gikan kang Mr. Manawag of Regency Plain Subdivision. Sa iyahang numero 9435, siguro sa lektura niya ni kang Pastor Golfan, pasosam niya nakuha sa usa sa mga episode ni Pastor Golfan. Ingon niya, as I read Testimonies to Ministers, libro ni Ellen G. White, page 506 to 510, about the latter rain or of the Holy Spirit, there is a part about the two olive trees, which is the two anointed one that stand by the Lord of the whole earth. The book of Zechariah was quoted. Can you give me more enlightenment about this, Pastor Sam? Igsoon, ikaw nga nangutana ni ini. This is very simple, no? Kay gi-refer man kani sa Zechariah, no? Si Zechariah sa iyang vision nga gihatag sa Ginoo, nag-quote ni ini didto nga dunay duha didto sa olive. Actually, sa Middle East, Pastor M, ang olive is so popular nga usa siya sa mga kahoy nga makaproduce kita og oil. Oil na siya, no? Sa balaang kasulatan, ang oil nagrepresentar sa balaang espiritu. Ang latter rain mao kining mopahinog sa buhat gikan sa unang ulan nga maoy pagdawat sa mensahe. Dayon ang latter rain sa balaang espiritu mao kining magpahinog sa abot diha sa tanom. For example sa mais, mo kompleto kini siya kay kung wala ang latter rain, dili makompleto ang harvest na nato ni ana. So the same with this sa sambingay nga gihimo sa Ginoo, the same sa pagkinabuhi sa tao, no? Nga ang first rain, ang former rain nga madawatan So, sa tao gibase ni dito pasusam sa kuan gyud sa natad sa pagpanguma. sa pagpanguma. Dili Gigamit sa Ginoo. Dili man gid na siya pwede ma-refute kay mao man gid na siya ang Tinuod na siya, gagahitabo sa pagpanguma. Doon Dayon- unang ulan, Dunay ulahing ulan. Then kining duha ka kahoy sa olibo dinhi, actually kung imo tan-awon, diha sa sanctuary service, no. Kita igsuon nga nakatuon kita pag-ayo sa doktrina sa sanctuaryo, masabtan nato nga sa balaang dapit, no. Makita nato dito nga aduna ditoy 7 candlesticks, no. Ang lamparahan dito way pagkapalong musiga kana pinaagi sa lana. Lana, olive. Okay, unya ang lana nga gatong o ginatubil dito. Gikan kana sa olive, no, sa olivo. So that will be in the bowl dito sa gamay nga murag yahong, Pastor M, nga mosalid sa dito. Siya'y hinungdan nga adunay oil kanunay dito. so Okay? meaning to say sa physical nga set up sa sanctuaryo pasusam, there is always enough reserve oil
Yad, para dito yeah. sa Oh, candlesticks. basta mosalig Kaya kita sa wag magito'y Ginoo. pagkapalong siya. Dili Wa may gyud siya- record nga napalong dili siya. gyud siya mapalong kay kanunay gayud na siya no, at tubilan kayo kana sa Ginoo. The same sa ato nga pagtuo sa Ginoo no. So dinhi igsoon kay ang imong pangutana nagisgot man sa aron nga mahayagan lang ka, ingon ana no, the Holy Spirit's work in us is productive kung kita mismo mo pakita pod sa atong pagkinabuhi nga matarong. Diya sa Ginoo. That is why ang former rain kinanglan suportahan sa latter rain. Latter rain. Kay kung ang tao walay former rain, wala na seed nga patubuon sa latter rain. Pastor Sam, Okay. kanos aman sa context o sa hitabo sa kinabuhi sa tao, kanos aman ang former rain siyang kinabuhi? Ang former rain madawat ka na nato sa diha nga sa usa ka tawo sa diha nga nagdawat kita kang Ginoong Hesus nga Okay. atong personal So nga sa maduluwas. diha Oo. nga nahibalag nimo ang kamatuoran, Ang kamatuoran, gidawat okay, nimo oo. si Kristo pinagi Santos Bautismo, Oo. that is the former rain. Oh, the former rain. Unang Oo, ulan. unang Sama ulan. nga ang binhi nga gitisok sa yuta, Oo. Bisbisan. Bisbisan. Oo. O sa natural nga pamaagi, muhulat ka na sa ula sa unang ulan. Okay? So sa diha na, nga naa naman na bisbisan naman siya, mutubo ka na, Pastor M. nindot pa susab no kay kun atong tanawon ibalik gyapon sa context sa pagpanguma. Failure gid ang pagpanguma kung walay dili na sundan og ulan. Oh, tinuod ka na. Oh, Failure oh. ang atong farming. Oh, tinuod ka na. Dayon sa ato karon nga panahon, naapoy nasobraan na hinuong ulan. Mao ba? Which is also not good. Oh, kay may tabo man good extreme. Mao karang tao nga malabian og ulan, Pastor M, hilantan o malabian ang uban magkasakit sa tanong pod So, madaot. You are getting to imong ginakuan ang tan-aw ni mga tao nga nasobran pod or extreme. O ingnon lang nato nga i-balance nato ang I-balance kinabuhi na, no kay aduna may timing ana Pastor M no, timing. So kung sa panguma ang unang ulan diri sa ato nga kapanahonan diri man ni siya may tabo sa mga Abril. Okay, pero tungod karon sa problema karon sa klima nato tungod di na mo subay sa anong panuig. global warming o sa daghan nga mga hinungdan mura og bisan ang atong klima karon wala na nagsunod sa kinaiyahan. But then let's go back to this mao nga sa ato nga ang buot ipasabot ani dinhi igsuon nga ang kahoy nga olibo mao kanang ga support continually sa oil. Okay? Dito sa sanctuaryo. That is why ang former ang latter rain is much needed diha sa atoa no, diha sa atoa nga kinabuhi aron mahinog ang atong pagtuo sa Ginoo and we are ready for harvest. Kanos aman ma-ready ang tao sa harvest sa diha nga ang kinaiya ni Ginoong Hesus ma-perfect na sa iyang kinabuhi, then we are ready for translation when Jesus comes. Ang tinuod higala kung kita dunay pagtuo, pag-alagad diha sa Ginoo dili kapugngan ang pagkahamtong. O sa diha nga kita mo hamtong sa atong pag-alagad, andam kita sa dakong gitawag nga pag-ani o kana mahitabo sa nagakaduol nga pagbalik sa Ginoo. Handom mo na to sa kanunay higala nga kita sa kanunay mapakaon, mabahugan, maulanan sa balaang espiritu o dinhi sa atong tulumanon pangutana pastor mao kini usa ka tulumanon nga magahiusa kanato sa katamis sa pulong sa Ginoo o ang kadagaya sa iyang grasya maanaa kanato sa matag adlaw taliwala sa mga hagit sa atong kinabuhi kita magkinabuhi nga may paglaom tungod kay ang pulong ania kanato atong iduko atong ulo magkaigsunan sa pagampo wala tay igong panahon atong iduko atong mga ulo. Salamat o Dios dinhi mga takna kalipay namo nga kami nahiusa pinaagi sa katamis sa pulong pinaagi nining maong tulumanon pangutana pastor magahatag kini og pabilo sa among mga kahigalaan sa pagdugang pagtuon sa balaang kasulatan kay ang kamatuoran magahimo kanamo nga gawas nun o kami mabadbaran sa tanang talikala sa buhat sa kaaway mahimo kaming dakong kandidato sa langit nun nga pagpuyo tungod kay kami nahamtong man sa pulong nining taknaw sa Dios among giampo ang among mga kaigsunan nga naas pagbangutan
anaa sa mga pagsulay, anaa sa trahedya, anaa sa mga balatian, palihog o Dios, ikaw magaduaw kanila karon. Nga pinaagi niining hiniusa nga pag-ampo sa tibuok kalibutan sa gitawag nga 777 Prayer Initiative nga mahimo kining gamhanan nga puwersa nga magahatag kanamo og inspirasyon sa pag-atubang sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Tuguti o Dios nga ang gahom sa balang espiritu magadulot sa among kinabuhi, Amen. magalig-on kanamo aron kami dakong andam sa uban pang mga umalabot nga pagsulay. Salamat nga kini nga tulumanon diri sa Hope Channel, magabahog, magapakaon kanamong tanan, magalig-on kanamo hantod sa imong pagpadayag, kaya amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen. Gusto ka ba nga madasig sa mga tinuod nga istorya sa kinabuhi? Grabe ka, manglalait bitaw, mga bad words isay sa imuha, pero grabe smile yapon. Actually, pagkita na ako sa butang nangawala na, I realized nga dili day ako'y tag-iya. Ug paligunon pa ang imong pagtuo diha sa Ginoo. So, dili ta angay mabalaka. Diha that we have a great and powerful God. Tanawa ang mga kasinatian nga nagpamatuod nga ikaw ug ako giampingan sa labaw mapagagako. You have to make sure nga ang imong life mahimong kahayag sa kalibutan. Have your trust and confidence in God. Ayaw palabya ang higayon. At tangi karong umaabot Pebrero. Faith at Work. Dinhi lamang sa inyong Positive TV. Hope Channel. Sit in and observe how your Adventist friends worship on the Sabbath, featuring different Adventist churches throughout Mindanao. Watch Hope Worship on Hope Channel Philippines.